सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानना उपासते सञ्जानना उपासते सञ्जानना उपासते। एबे धीरे से दुई हाथ तलकू करंतु, गोटे परे गोटे गोड़ को रिलीज करंतु। दुई गोड़ को एबे पछपट को फोल्ड करंतु एवं पाद साहाय्य रे स्टैंडिंग पोजीशन को आसंतु। योग अभ्यास पई वर्तमान निजको प्रस्तुत करंतु। वर्तमान आमे नेक बेंडिंग मूवमेंट सहित आरंभ करिबा। एबे 2 ରୁ 3 इंच व्यवधान रे छिड़ा हुंतु। निज शरीर पाखरे हाथ को सीधा रखंतु। एहाकु समस्थिति किंबा ताड़ासना कहा जाए। दुई पापुली को अंटारे रखंतु। तापरे निश्वास छाड़ी मुंड को धीरे धीरे आग को मूव करंतु एवं चिन किंबा चिबुक को छाती रे स्पर्श करने को चेष्टा करंतु। निश्वास नेबा बेले मुंड को ऊपर को मूव करंतु एवं संपूर्ण पछ को बंका करंतु। एहा हेउछि गोटिए राउंड। आउ 2टी राउंड पुनरावृत्ति करंतु। एबे राइट एंड लेफ्ट नेक बेंडिंग। निश्वास छाड़िबा बेलकु बेक को डाहाण को बंका करंतु। जथा संभव कान को कांध पाख को आणंतु। एबे निश्वास ने धीरे धीरे मुंड को साधारण स्थिति को आणंतु। समान भावरे एही अभ्यास बाम पटरे करंतु। एबे निश्वास ने धीरे धीरे मुंड को साधारण स्थिति को आणंतु। एहा हेउछि गोटिए राउंड। आउ 2टी राउंड पुनरावृत्ति करंतु। एबे राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग। मुंड डाहाण पार्श्व रे रखंतु। धीरे निश्वास छाड़ी मुंड को डाहाण पार्श्व को बुलांतु, जा फल रे चिन किंबा चबुक कांधर सीधा रेखा रे रहिबो। एबे निश्वास ने धीरे धीरे मुंड को साधारण स्थिति को आणंतु। समान भावरे एही अभ्यास बाम पटरे करंतु। एबे निश्वास ने धीरे धीरे मुंड को साधारण स्थिति को आणंतु। यह हेउछि गोटिए राउंड। आउ 2 राउंड पुनरावृत्ति करंतु। नेक्स्ट हेउछि नेक रोटेशन। एबे निश्वास छाड़ी धीरे धीरे मुंड आग को बंका करंतु। चिन को छाती रे स्पर्श करने को चेष्टा करंतु। धीरे धीरे बेक को एक वृत्ताकार गति रे क्लॉकवाइज बुलांतु एवं निश्वास छाड़ी तल को आसंतु। पूर्ण रूप रे मुंड को बुलांतु। तापरे मुंड को एंटी क्लॉकवाइज बुलांतु। एहा परे निश्वास नै पछ को जांतु। निश्वास छाड़ी तल को आसंतु। एहा हेउछि गोटिए राउंड। आउ 2 राउंड पुनरावृत्ति करंतु। जथा संभव मुंड को मूव करंतु। बेसी स्ट्रेन करंतु नहीं। कांध को आराम एवं स्थिर रखंतु। बेकरे विस्तार भाव अनुभव करंतु। बेकर गंठी एवं मांसपेशी आराम लागुछि एहा अनुभव करंतु। एबे शोल्डर मूवमेंट। पाद को एकत्र रखंतु। शरीर सीधा एवं 2 बाहु को शरीरर 2 पार्श्व रे रखंतु।
ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ସାଇଡ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସମାନ ଭାବରେ ହାତ ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପାପୁଲିକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏକାଠି ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଲ୍ଡର ରୋଟେସନ୍। ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ବାମ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ବାମ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଡାହାଣ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାନ୍ଧକୁ ବୃତ୍ତାକାର ଆକାରରେ ବୁଲାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କହୁଣୀକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ତାହାକୁ ତଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। କହୁଣୀକୁ ଛାତି ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ଫରୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତ ତଳକୁ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ନିଜର ସାମ୍ନା ଏବଂ କାନ୍ଧର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପାପୁଲି ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବାମ ହାତର ପାପୁଲି ଡାହାଣ ହାତର କାନ୍ଧକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସମାନ ଅଭ୍ୟାସ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ। ଆଉ 2 ରାଉଣ୍ଡ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଂଯୋଜନା କରି କରନ୍ତୁ। ହୃଦ୍ଘାତ ରୋଗୀ ଏହାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଟା ବଥା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୋଗ, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ହାତକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଧର ସ୍ତରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ପାପୁଲିକୁ ତଳମୁହାଁ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ଧୀରେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସେମି ସ୍କ୍ୱାଟିଂ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ବାହୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଘ ଭୂମି ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ହାତ ତଳକୁ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆଉ 2 ରାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଥିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଡ଼ାସନା। ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଗଣ୍ଠିକୁ ବାହାରକୁ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଦୁଇ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏବେ ଭୂମିରୁ ପାଦର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 10 ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିରତା, କିଛି ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆକ୍ୟୁଟ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଭେରିକୋଜ୍ ଭେନ୍ ଏବଂ ଭର୍ଟିଗୋ ଭଳି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ପାଦର ଅଗ୍ରଭାଗ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଢିଲା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହେବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷାସନ। ଏବେ ଦୁଇ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ 2 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଗୋଡ଼କୁ ବେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ପାଦକୁ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଇଠି ପେରିନିୟମ୍ ରିଜିଅନ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଦରକାର। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଉପରକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇ ପାପୁଲି ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ 10 ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହାତ ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଧୀରେ ତଳକୁ କରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ।
समान भाବରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନ ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାରର ସଂଯମତା, ସନ୍ତୁଳନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତର୍କତା, ଏକାଗ୍ରତାରେ ଉନ୍ନତି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଘର ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତ କରାଏ। ଓବେସିଟି, ଭର୍ଟିଗୋ ଏବଂ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ଏହି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ହସ୍ତାସନ। ଧୀରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପୁଲି ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିଛି। ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗକୁ ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରନ୍ତୁ। 10ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସାଧାରଣର ବ୍ରିଦିଂ ସହିତ। ଏହି ଆସନ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ନମନୀୟ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର କରେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍, ମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପେଟ ପ୍ରଦାହ, ହର୍ନିଆ, ଭର୍ଟିଗୋ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତକୁ ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଧୀରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ସମସ୍ଥିତିରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ରାସନ। ଦୁଇ ପାପୁଲି ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗପଟକୁ ମୁହାଁଇଥିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ପଛପଟକୁ ବେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ପଛକୁ କରନ୍ତୁ। ବେକର ମାଂସପେଶୀକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 10ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ନମନୀୟ କରେ ଏବଂ ସର୍ଭାଇକାଲ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦୂର କରେ। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଭର୍ଟିଗୋ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିକୋଣ ଆସନ। ଦୁଇ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ 3 ଫୁଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଦୁଇ ହାତକୁ ସାଇଡ୍ ୱାଇଜ୍ କାନ୍ଧର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ପାଦକୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଡାହାଣ ପାଦର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ହାତ ସହିତ ବାମ ହାତଟିକୁ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ। ବାମ ହାତ ଉପରକୁ ଏବଂ ପାପୁଲି ଆଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ଦରକାର। ବାମ ହାତକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 10ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଏହି ପୋସ୍ଚରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନ ସମତଳ ପାଦର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରେ, ଜଙ୍ଘ, ପେଣ୍ଡା ଏବଂ ଅଣ୍ଟାର ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଫୁସଫୁସର କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ସାଇଟିକା ଏବଂ ପେଟର କୌଣସି ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଶରୀରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସମାନ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ଥିତିରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରାସନ। ଆଣ୍ଠୁକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବେଣ୍ଡ କରି ବସିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ସିଧା ରଖି ପଛକୁ ସିଧା କରି ଦୁଇ ହାତର ସପୋର୍ଟ ନେଇ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପାଦକୁ ଏକାଠି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୁଇ ଗୋଇଠିକୁ ପେରିନିୟମ୍ ରିଜିଅନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ତଳକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ ତେବେ ତଳେ ଆପଣ ତକିଆ କିମ୍ବା ପତଳା ଗଦିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ସାଧାରଣ ବ୍ରିଦିଂର ସହିତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ।
आर्थराइटिस एवं साइटिका थिले एही जोग अभ्यास करंतु नाही। एबे धीरे धीरे दुई हातर आंगुठी एवं गोड़ को रिलीज करंतु एवं विश्राम आसनारे किछि समय आराम करंतु। वर्तमान वज्रासना डाहाण गोड़ को फोल्ड करी डाहाण गोईठी को डाहाण पार्श्वर बटक तले रखंतु एवं बाम गोड़ को फोल्ड करी बाम गोईठी को बाम पार्श्वर बटक तले रखंतु एवं दुई गोईठी ऊपर संपूर्ण भाव बसी जांतु। शरीर को सीधा एवं आराम रखी बसंतु। दुई बाबुली को जंघ ऊपर रखंतु एवं आखि बंद करंतु। जेतेबेले आपण पूर्व स्थिति को फेरुछंती सेतेबेले ओलटा पद्धति द्वारा फेरंतु एवं विश्राम आसन रे आराम करंतु। ए आसन हजम शक्ति को बढ़ाई थाए एवं जंघ आ भेंडीर मांसपेशी को मजबूत कराए। जदि पाइल्स प्रॉब्लम अछि ताहाले आपण एही योग अभ्यास करंतु नाही। वर्तमान अर्ध उष्ट्रासना। एबे धीरे से वज्रासन स्थिति को आसंतु। धीरे निजर दुई आंठुरे छिड़ा हुअंतु एवं दुई पापुली को निजर अंटार दुई पार्श्वरे रखंतु। निश्वास नहीं एबे धीरे से अंटा पाखरु पछकु बेंड करंतु। 10 रु 30 सेकेंड एही स्थिति रे रुहंतु। एही आसना कोष्ठकाठिन्य दूर करे, अंटा एवं बेकर मांसपेशी को मजबूत रखे, अंटा व्यथा दूर करे एवं मुंड छाती पाखरे रक्त संचालन वृद्धि करे। ए आसना आर्थराइटिस, वर्टिगो एवं कौनसी एब्डोमिनल इंजुरी थिले करंतु नाही। निश्वास नहीं धीरे से वज्रासन स्थिति को आसंतु एवं धीरे से दुई गोड़ को रिलीज करी विश्राम आसन रे आराम करंतु। वर्तमान उष्ट्रासना। वज्रासन रे बसंतु। एबे धीरे धीरे दुई आंठु द्वारा छिड़ा हुअंतु। दुई पापुली को निजर अंटार दुई पार्श्वरे रखंतु। आंगुठी परस्पर को मुह करिथिबा दरकार। निश्वास नहीं धीरे से अंटा पाखरु पछको बेंड करंतु एवं पापुली को गोईठी ऊपर रखंतु। किछि समय एही पोस्चर रे रुहंतु। एही आसना मेरुदंड को नमनीय करे एवं मस्तिष्क रे रक्त संचालन वृद्धि करे। छाती एवं पेटरे रिसेंट ऑपरेशन, उच्च रक्तचाप, हर्निया, अंटा व्यथा भली असुविधा थिले एही आसना करंतु नाही। निश्वास छाड़ी धीरे पूर्व स्थिति को फेरी आसंतु। एवं विश्राम आसन रे आराम करंतु। शशांक आसना। डाहाण गोड़ को फोल्ड करी डाहाण गोईठी को डाहाण पार्श्वर बटक तले रखंतु एवं बाम गोड़ को फोल्ड करी बाम गोईठी को बाम पार्श्वर बटक तले रखंतु एवं दुई गोईठी ऊपर संपूर्ण भावरे बसी जांतु। एबे दुई हाथ पछकु नियंतु। धीरे से आगो को बेंड हुअंतु। अंटारू मुंड पर्यंत भूमि पाखକୁ आणंतु। निजर आंठु सामने मुंड को रखंतु। कांध को ढिला रखंतु। साधारण ब्रीदिंग सहित एही पोस्चर रे किछि समय रुहंतु। निश्वास नहीं पूर्व स्थिति को फेरी आसंतु एवं हाथ गोड़ को रिलीज करी विश्राम आसन रे आराम करंतु। एही आसना स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करिथाए, हजम शक्ति को बढ़ाए एवं बेक व्यथा अंटा व्यथा को मध्य दूर करे। जदि हार्ट डिजीज और हर्निया प्रॉब्लम अछि तेबे एही आसना करंतु नाही। वर्तमान उत्थान मांडुका आसना। एबे वज्रासन रे बसंतु एवं दुई आंठु मध्य किछि दूरता रखंतु, जहा फलरे दुई पादर प्रथम आंगुठी परस्पर को स्पर्श करिबो। एबे दुई हाथ धीरे ऊपर को उठांतु एवं कोहणी पाखरे एहाकु फोल्ड करंतु। धीरे से पछको नियंतु एवं दुई पापुली को कांध ऊपर रखंतु। ए पोस्चर रे किछि समय रुहंतु। एही आसना फुसफुस रो क्षमता उन्नति करिबा सहित अंटा एवं बेक बथा दूर करे। आंठु बथा थिले एही आसना करंतु नाही। धीरे से ओलटा पद्धति द्वारा पूर्व स्थिति को फेरी आसंतु एवं विश्राम आसन रे आराम करंतु।
वक्रासना स्थिति दंडासना डाहाण गोड़ को डाहाण आंठु पाखरु बेंड करंतु एवं बाम गोड़ को सीधा रखंतु। निश्वास छाड़ी अंटा को सीधा रखी डाहाण पट को मोड़ंतु। बाम हाथ को डाहाण आंठुर पार्श्व रे आनी डाहाण गोड़र प्रथम अंगुठी को छुअंतु। डाहाण हाथ पछकु नियंतु एवं पापुली को भूमि उपरे रखंतु। 10 रु 30 सेकेंड एही स्थिति रे रुहंतु। ध्यान रखंतु आपणकर मेरुदंड सीधा रहिथिबा दरकार। एही आसना कोष्ठकाठिन्य दूर करे एवं मेरुदंड रे नमनीयता आणे। अंटा व्यथा ऋतुस्राव पेटरे ऑपरेशन होइतिले एही आसना करंतु नाही। निश्वास नियंतु एवं हाथ आ गोड़ को धीरे रिलीज करंतु। तापरे विश्राम आसना रे आराम करंतु। समान मकर आसना। वर्तमान निज हाथर साहाय्य द्वारा गोटे पट को बुलंतु एवं प्रोन पोस्चर को जांतु। एबे आपणकर पेट तळकु करी सोई जांतु। दुई गोड़ मध्य व्यवधान रखंतु। गोड़र आंगुठी बाहर पट को मुह करिथिबा दरकार। दुई हाथ को बेंड करंतु एवं डाहाण हाथ बाम हाथ उपरे एवं बाम हाथ डाहाण हाथ उपरे रखंतु। एहा परे मुंड को डाहाण किंबा बाम हाथ उपरे रखंतु एवं आखि बंद करंतु। पूरा शरीर को रिलैक्स करंतु। एहा हेउछि मकर आसना। एही आसना आराम अंटा व्यथा दूर करिबा पई एवं कार्डियाक रिहाबिलिटेशन पई लाभदायक अटे। गर्भवती एवं फ्रोजन शोल्डर थिले एही आसना करंतु नाही। वर्तमान भुजंग आसना। एबे प्रोन पोस्चर रे सोई जांतु। दुई हाथ को कोहणी पाखरु बेंड करंतु एवं पापुली को छातीर तळ भाग रे रखंतु। निश्वास नै धीरे से ऊपर भाग शरीर को ऊपर को उठांतु। नाभि भूमि को स्पर्श करुथिबा दरकार। 10 रु 30 सेकेंड एही आसना रे रुहंतु साधारण ब्रीदिंग सहित। एही आसना स्ट्रेस को दूर करे, पेटर मेद को कम करे, अंटा बथा कोष्ठकाठिन्य एवं ब्रोंकियल प्रॉब्लम को दूर करे। एही अभ्यास पेट ऑपरेशंस, अल्सर एवं हर्निया थिले करंतु नाही। वर्तमान निश्वास छाड़ी धीरे धीरे मकर आसना को आसंतु एवं आराम करंतु। वर्तमान सलवा आसना। मकर आसना स्थिति रे रुहंतु। चीन को भूमि उपरे रखंतु। दुई हाथ को शरीरर दुई पार्श्व रे रखंतु। एबे दुई पापुली को मुठा करी जंघ तले रखंतु। निश्वास नै दुई गोड़ को धीरे धीरे ऊपर को उठांतु जेतिके पर्यंत आपण उठाई पारिबे। ध्यान रहे जेमिति आंठू बेंड न हुए। 10 रु 30 सेकेंड एही पोजिशन रे साधारण ब्रीदिंग सहित रुहंतु। एही आसना फुसफुस र क्षमता वृद्धि करे, अंटा व्यथा दूर करे, जंघर मांसपेशी को शक्त करे एवं साइटिका प्रॉब्लम थिले दूर करे। निश्वास छाड़ी दुई गोड़ धीरे धीरे तळको आणंतु एवं मकरासना स्थिति रे आराम करंतु। वर्तमान सेतुबंध आसना। शवासना दुई गोड़ को आंठू पाखरु बेंड करंतु। दुई गोइठी को निजर बटक पाखक आणंतु। एहा परे दुई हाथ द्वारा निजर दुई बळा गंठी किंबा आंकल जॉइंट को धरंतु। आंठू एवं बळा गंठी को गोटिए सीधा लाइन रे रखंतु। निश्वास नै धीरे से बटक आउ अंटा को यथा संभव ऊपर को उठांतु। एही पोस्चर रे 10 रु 30 सेकेंड पर्यंत नॉर्मल ब्रीदिंग सहित रुहंतु। एही आसना डिप्रेशन, एंजाइटी दूर करने सहित पेटर मांसपेशी को मजबूत कराई थाए, हजम शक्ति वृद्धि करे एवं कोष्ठकाठिन्य दूर करि थाए। अल्सर एवं हर्निया थिले एही योग अभ्यास करंतु नाही। वर्तमान उत्थान पाद आसना। वर्तमान शवासना निश्वास नहीं धीरे धीरे दुई गोड़ को 30 डिग्री पर्यंत उठांतु। ध्यान रुहे आंठू जेमिति बेंड न हुए। 10 रु 30 सेकेंड पर्यंत नॉर्मल ब्रीदिंग रे एही आसना रे रुहंतु। एही आसना पेट बथा, तरल झाड़ा, वायु दोष एवं भल भाव हजम न हेउथिबा रोगींक पई लाभदायक अटे। अंटा व्यथा एवं उच्च रक्तचाप थिले एही अभ्यास करंतु नाही।
धीरे निश्वास छाड़ी दुई गोड़ तलକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଶବାସନରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧ ହଲାସନ। ଶବାସନରୁ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଏକା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ବେଣ୍ଡ ନ କରି ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ। ଆରାମରେ ଏହି ପୋଜିସନରେ 10ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବ୍ରିଦିଂ ସହିତ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଶବାସନରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ପାଇଲ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ହର୍ନିଆ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପେଟରେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଆସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ମୁକ୍ତ ଆସନ। ଶବାସନ ସ୍ଥିତିରୁ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ବେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଛାତି ଆଡ଼କୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଚାପି ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଦୁଇ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ ଆଣ୍ଠୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିଛି। କିଛି ସମୟ ଏହି ପୋସ୍ଚରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବାସନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଲାକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନ ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ବାୟୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି ଆସନକୁ ପେଟରେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା, ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ହର୍ନିଆ ଥିଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବାସନ। ଏବେ ନିଜର ବ୍ୟାକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପାପୁଲି ଉପର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବା ଦରକାର। ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପୁରା ଶରୀରକୁ ରିଲାକ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କପାଳଭାତି। ଯେକୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ବସନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବଜ୍ରାସନ କିମ୍ବା ପଦ୍ମାସନ। ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ପେଟ ଏବଂ ପେଲଭିକ୍ ମାଂସପେଶୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଂକୋଚନ କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। 30 ରାପିଡ୍ ବ୍ରିଦିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ସାଇନସକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ କଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦୂର କରେ। ଏହା ସହିତ ଥଣ୍ଡା, ଆସ୍ଥମା, ରାଇନାଇଟିସ୍, ସାଇନାସାଇଟିସ୍ ଏବଂ ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହର୍ନିଆ, ଋତୁସ୍ରାବ, ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଏପିଲେପ୍ସି, ଭର୍ଟିଗୋ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଡିଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣାୟାମ। ଯେକୌଣସି ଧ୍ୟାନାସନରେ ବସନ୍ତୁ। ଏବେ ଡାହାଣ ହାତରେ ନାସିକା ମୁଦ୍ରା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା। ବାମ ହାତକୁ ବାମ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡାହାଣ ନାକକୁ ଡାହାଣ ହାତର ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାମ ନାକ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ବାମ ନାକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାମ ନାକକୁ ଅନାମିକା ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ନାକରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡାହାଣ ନାକ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବାମ ନାକ ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ। ଆଉ 4 ରାଉଣ୍ଡ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରରେ ଥିବା ନାଡିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ
एवं पूरा शरीर को आराम प्रदान करने सहित एकाग्रता वृद्धि करे एवं स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करिथाए। वर्तमान शीतली प्राणायाम जेकोसी ध्यानासन रे बसंतु, दुई पापुली को आंठु उपरे ज्ञान मुद्रा रे रखंतु। एबे जीव को दुई पार्श्व रोल करंतु एवं एक ट्यूब रो रूप दियंतु। एबे एही ट्यूब रूप जीव द्वारा निश्वास भितर को नियंतु एवं ठंडा पवन गला दे फुसफुस पर्यंत जीवा अनुभव करंतु। एबे जीव भितर को नहीं जांतु। धीरे धीरे दुई नाक द्वारा निश्वास बाहर को छाड़ंतु एवं गरम पवन फुसफुस रु गला दे नाक पर्यंत आसीबा अनुभव करंतु। एहा हेउची गोटिए राउंड। आउ 4 राउंड जारी रखंतु। एही प्राणायाम रक्त को शुद्ध करे, शरीर एवं मस्तिष्क को शांत रखे, श्वास को कम करे, अम्लता को कम करे एवं उच्च रक्तचाप रोगी यह बहुत लाभदायक प्राणायाम अटे। यह चर्म एवं आखि पाई मध्य बहुत लाभदायक। वर्तमान भ्रमरी प्राणायाम टाइप 1। जेकोसी ध्यानासन रे बसंतु, आखि को बंद रखंतु एवं गभीरतार सहित निश्वास नियंतु। धीरे धीरे निश्वास को छाड़ंतु एवं कला मौमाछी भली शब्द उच्चारण करंतु। यह हेउछि गोटिए राउंड। टाइप 2। गभीरतार सहित निश्वास नियंतु एवं दुई हाथर आंगुठी द्वारा आखि को बंद करंतु। दुई हाथर प्रथम आंगुठी कान उपरे, तर्जनी आंगुठी आखि उपरे बेसी चाप दियंतु नाही। मध्यम आंगुठी दुई नाकर दुई पार्श्वरे, नाक बंद करंतु नाही। अनामिका आंगुठी ओष्ठर उपरी भागरे, कनिष्ठ आंगुठी ओष्ठर तळ भागरे रखंतु। एहाकू सन्मुखी मुद्रा कुहा जाए। निश्वास छाड़ी धीरे कला मौमाछी भली शब्द उच्चारण करंतु। यह हेउछि गोटिए पूर्ण राउंड। एही प्राणायाम एकाग्रता बढ़ेबा सहित स्ट्रेस एंजाइटी को मध्य दूर रखिथाए। मस्तिष्क को शांत मध्य रखिथाए। वर्तमान ध्यान। जेकोसी ध्यान आसन रे बसंतु, जेउथिरे आपण आरामदायक अनुभव करिवे। मेरुदंड को सीधा रखंतु। ज्ञान मुद्रा धारण करंतु। बुढ़ा आंगुठीर अग्रभाग को तर्जनी आंगुठीर अग्रभाग द्वारा स्पर्श करंतु। ताहा द्वारा एक वृत्ताकार रूप धारण करिब। बाकी आंगुठी को सीधा एवं आराम रखंतु। पापुली को जंघ उपरे ऊपर आड़ को मुह करिकी रखंतु। आखि बंद करंतु एवं मुह को टिकिए ऊपर को रखी बसंतु। एठारे एकाग्रता करिवार आवश्यकता नाही। अल्प ध्यान दुई भ्रूलता मध्यरे रखंतु एवं निजर निश्वास प्रश्वास उपरे ध्यान दियंतु। एबे सबु चिंता को दूरेई दियंतु। एकक एवं शुद्ध चिंता को आनिबाकु चेष्टा करंतु। एबे ध्यान करंतु। ध्यान हेउछि योगर सबुठु गुरुत्वपूर्ण उपादान। एहा नकारात्मक चिंताधारा जेभली कि राग, भय, क्रोध, दुख को दूरेई दे सकारात्मक चिंताधारा को जागृत कराई थाए। एहा मस्तिष्क को शांत रखिबा सहित एकाग्रता, स्मरण शक्ति, चिंताधारार स्वच्छता एवं किछि करिवार शक्ति, शरीर को नवजीवन एवं मस्तिष्क को आराम प्रदान करिथाए। ध्यान आत्मा हृदयंगम को आगेई नहीं थाए। एबे संकल्प। मु मोर आत्मा को प्रतिज्ञा करुछि कि सबुबेले संतुलन मानसिक स्थिति रे रहिबी। एहा एक स्थिति जोठी मोर
आत्मविकास सबुठारु बड़ संभावना को पहुंची पारिब। मु प्रतिज्ञा करुछि मोर कर्तव्य परिवार, काम, समाज एवं विश्वर शांति, स्वास्थ्य एवं समन्वय रक्षा पाई करिबि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।